Tutok Sports. Maupay na adlaw Mayorga. Nagpagawas na opisyal na schedule para ha semifinals han First Lolita Cup Intertown Basketball Tournament. Makakamulay han Team Mallorca para ha Game 1 ang Team han Tanawan, buwas Huwebes na adlaw, Agosto 31, 2023, ha alas 7 hit gabi na pagbubuhaton ha Haro Gymnasium Haro Leyte. Mahibabaruan na best of 3 na ang magiging mulay ha semifinals. Karuyag sidngon, an una nga makadaog hinduha an makadiritso ha championship. Haluyo liwat, maglalaban ang Team Han Dulag ngan Team Han Palo para ha semifinals, ha alas 5 liwat hit kulup ha parehas lagi hap na adlaw. Sanglit pa man, parehohan na babatasan ha nakalabay na mga mulay. Ginlalauman na may dalagihap inandam ang lokal na pangobyernohan han Mayorga, pinaagihan aktibo na mayor, Alexander Salvador de Paz, katugbang ang mabuliganon na Vice Mayor, Sergio Dodds Zabala, parahin mga sasakyan han mga Mayorgenyos nga naruyag pag-upod buwas, agud makahatag suporta han Team Mallorca. Labaw na mas kinahanglan niya na han Team Mallorca, an aton nagkakaurusa na suporta. Mas nagtitika hirani kita ha kampyonato, mas nagtitika kuriliwat it igin kamulay. Gintatalinguhahan mga miyembro han Team Mallorca na makasulod ha championship para ha aton na mga Mayorgenyos. An aton la maibubulig ha ira, amu an aton pagampungan hulos na suporta. Let's go Team Mallorca! Remember, always be proud Mayorgenyos. Parahan mga balita ha iyo na dapit, pwede makipagsumpayan ha amon, pinaagi ha amon messenger. Pwede nyo ipadara ang pictures o video, ngan amon ito igbabalita, ha aton mga igkasi taga Mayorga. Madamo na salamat, ngan maupay na adlaw ha aton na tanan.